Hello，大家好，我是乐刚。今天来排一下田野单挑，地图是超级随机。那地图是超级随机。我看起来我这边好像是要自己开 TCS 吧。他是往右边走。你是有条约的，他不知道有没有看到我。在这里，他好像在一个高地上像动物有点多是吧？那你开好 TD， 回头了，别回头啊！不回头是怎样？别这样子吧。好，射两下。这个是低地。不能盖，哇，好痛啊！完了！别！好可怕！一直敲。我当时动物这么多，我把下场对不起自己。动物量我应该是可以直接直成的，我猜。我要看那后面，要看那个前面才对，说错了。我是猪富翁啊！要多猪啊！
不可以吃的没问题。 Bidin ban. Anching. Timo. Amrmindu. Zecher. Timo. Timo. Motchung. 还是对，打一下。 Timbe. Anchung. Bidin ban. Barlachchung. Motchung. Amrmindu. Anchung. Zecher. Amrmindu. Ibotboy. 没有动物这么多， Zecher. Anchung. Timo. Bilimban. Time. Amrmindu. Zaza. Bilimban. Motchung. Zecher. Anchung. Timo. Zecher. Ibotboy. Amrminde. Timo. Zulte. Bilimban. Anchung. Amrmindu. Anchung. Bilimban. Zaza. Bidin ban. Barlachchung. Amrmindu. Barlachchung. Timo. Zecher. Anchung. Motchung. Bilimban. Amrmindu. Motchung. Timo. Time. ”够了吧？已经拉很多只了。 Amrmindu. Zecher. Time. 我已经都要爆出来了。 Timo. Zecher. Time. Zulte. Zaza. Zaza. Barlachchung. Amrmindu. Motchung. Bilimban. Orchachung. Ibotboychung. Amrmindu. Barlachchung. Timo. Barlachchung. 感觉对方也是要直整，然后到现在还没剩风间。哦，这肉量是真的有点夸张，上去是绝对没问题的。 Zecher. 这边没问题，不然我就继续探图了。刚刚在这个附近嘛，对不对？应该没有动了吧？ Timo. 检查一下。 Motchung. 上风了，赶快赶快！ Zecher. Barlachchung. Motchung. Bilimban. Timo. Zaza. Barlachchung. Bilimban. Ibotboy. Bidin ban. Zaza. Barlachchung. Amrmindu. Motchung. Amrmindu. 居然可以全部一起点， Motchung. 太扯了！ Timo. Ibotboy. Amrmindu. Zecher. Barlachchung. Zecher. Barlachchung. Timo. Barlachchung. Timo. Barlachchung. 肉好像不太够。 Motchung. Anchung. Zecher. Barlachchung. Amrmindu. Barlachchung. Bilimban. Barlachchung. Zecher. Barlachchung. Bilimban. Barlachchung. Amrmindu. Barlachchung. 来这两个看一下好了。啊，空气净空。 Timo. Barlachchung. Amrmindu. 还有黄色。 Timo. Barlachchung. Anchung. 那果然先层。 Bilimban. Barlachchung. Zecher. Barlachchung. Barlachchung.
Бэлэн байна. Барилгачин. Амар мэндүү. Тийм үү? Захир. Захир. Барилгачин. Даачхан эрхлэгч. Тийм үү? Би барилгачин. Модчин. Амар мэндүү. Барилгачин. Анчин. Бэлэн байна. Барилгачин. Бэлэн байна. Барилгачин. Тийм үү? Барилгачин. Барилгачин. Захир. Барилгачин. Бэлэн байна. Барилгачин. Захир. Даачхан эрхлэгч. Амар мэндүү. Тийм үү? Тийм ээ. Барилгачин. Амар мэндүү. Захир. Барилгачин. Бэлэн байна. Барилгачин. Тийм үү? Барилгачин. Анчин. Модчин. Тийм үү? Зүйтэй. Амар мэндүү. Барилгачин. Барилгачин. Амар мэндүү. Тийм үү? Модчин. Захир. Бэлэн байна. Яа TC а. Амар мэндүү. Би тийм ээ. Зүйтэй. Тийм ээ. Тийм ээ. Барилгачин. TC а. Бэлэн байна. Барилгачин. GG，这样就 GG，我还没杀到几村呢，我只是按几只兵而已，你这样就 GG。你 TC 开3个，应该村民数很多才对啊。47村呢，竞技怎么是我赢？发生什么状况？等一下，你开3 TC，村民数47村。但我经济量怎么比你好？哦，他很挖石头。他很挖石头。OK。但是，我也没杀几村啊，我才杀4村而已吧。发生什么事？好吧，不知道。对方感觉太早投了吧？那我这边应该是因为我吃野生动物的关系，所以感觉好像经济还行吗？肉量还行啊，但是已经快要不够了。这时候赶快需要开 TC 对一下经济。好啦，那以上就是这集内容啦，感谢大家收看，有什么想法都可以在影片底下留言。想看更多的话呢，就点击订阅频道吧。我是绿豆糕，我们下期再见，拜拜。对了，这张图好像遗迹蛮多的，应该要剪下遗迹，刚刚打脸的忘记了。这里2颗，这里2颗，这里2颗。2颗，太多了吧？2、4、6、8、10、12、14、16、18、
20，应该算小基数就好。2、4、6、8、10、12、14、16、18、22颗遗迹啊！哇，还有没有打后期？如果对方先注意到开始捡遗迹的话，这根本不用跳黄金了吧？直接捡到宝。好啦，大家下期再见吧，拜拜。